بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا اركلا چراغ حکم دا عذاب زمنگا جعلنا وگرزو منگا عالیها دا پاس طرف دی سافلها دلان دی وامطرنا وبارانو کمنگ پدی باندی علیها پدی باندی حجارتن دا گٹو من سجل ٹکرو مندود فرلپسی مسومتن نشاندارو عند ربکات پنیز در ربستا وما هیا او نو دا من الظالمین دا ظالمانونا ببعید سلری ویلا مدیناو لیگلو من مدینوالو تا اخاهم رورد دی شعیب علیہ السلام قال اوی شعیب علیہ السلام یا قومی وقوم ازما عبد اللہ عبادتو کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیرو نشتے تاسو لرا بلا جتروا ما سوا دا اللہ نا ولا تنقصوا المکیال والمیزانا او کمی مکوئی پیمانا و پتلکی انی اراکم یقینا زوینم تاسو لرا بخیر بہتر مالدارائی کی و انی اخافو یقینا زیارکما علیکم بتاسو بانی عذاب یوم محیط تعذاب درازی راگی رون کنا و یا قومی وکم ازما او پل مکیالا پورا کوئی پیمانا والمیزانا و تولا بالقسط بانصاف ولا تبخسوا الناس مکموی خلق لرا اشیاءهم سیزون ددئی ولا تعثوا مگرزئی فی الارض پزمکا کی مفسدین فسادیان بقیت اللہ تابداری دا اللہ اطاعت دا اللہ خیر لکم بہتر دا تاسولا ان کنتم مومنین کچرت ای تاسو مومنان وما انا او نیمز علیکم بتاسو بانے بحفیظ ساتن کے